Bada Mechelemi to gan Patrice Talon e jononde gan hoito Canada to mentonde si jonowe e da baton sa odede jonon kuto to gan kodo yo minado gbeton mi sande din enegudo pinaba bisin gbeta o mi sedo yedele o yedonu asofokun yonu sin akosusan gbe ewaye medede ye ka dodo ndende sin kuto boyi Wọ́rọ̀gbà sánú kọ̀ntàn kú ọ̀tọ̀ntàn tán sọ lẹ́yọ́ ìmọ̀rọ̀lẹ́ àsọ̀fọ́kọ̀ yẹn sí kú ekòkòdè odò àlítọ́nù mìíràn fún ọ̀nà ọlọ́mọ sí kanú mi tó bọ̀ FSP sí gbẹ̀dá ọ́ yéjẹ̀lẹ́ ọ́ yìí lọ́mọ yìí kílẹ̀kọ́jọ́lá sọ atọ́lẹ̀ sọ ìwà yẹ̀rọ kútọ̀ntàn ló bọ̀ léètò ọ́ èrò kíkan gbọ́n ẹbẹ́ báyọ̀ nùkún ìtọ́mẹ̀ ayọ́ léèkóró wà lọ́bùnúbùlù gbẹ́ yọ ìsọ́kùmọ̀ kọ́tọ́lẹ̀ lọ́mọ̀tágùn kótà é fún kanú mi gbé mi jà lẹ́yọ yìí nẹ. Les voix badagbe de cette de propos mitan l'enkoro gbenu mi do bibe meyo to gan benin to ton Patrice Talon e jononde bo egosin Canada sin to me noi do edio gan hoito buendo Canada sin to enorme lo boka ba jonon to gan mitan benin to ton we to gan podo jonon ton po yedo yo mina pon yele bo mina setin pe nanu mi. On a eu l'occasion de partager. Noi Marie-Claude Bibo hoito Canada to maintenant pour nous compter nous quand y kan ho do gbe me we etime do mi poto gan ko man lin mi de ton khay de do lin li beden to do nous quand y kan ho sin alin to gan ma khay mi bo mi lo mo lin li Canada to do nous quand y kan ho yo mi po mi do ho de u do e kan mi le do Canada to me yo aso wa mi ton do nous quand y kan ho sin alin wo de kunjo yon no le do menji hundi yo vile ko do yon no me ko le po le na blogben bo yon wa iton ye lo na so dagun sun le do kun yo e sin kan we no ko kai mino galo nu yonu ledo we ma klon si alinu aso e klon boyon wa bokunde we ma ton na ndudu metrolo e mino ko kan ne kai le ji vijiji si alinu nu de da pa ne kwele yo e no klon nu ye dali ne ba kwekwe so do ko kan boyin medio e no de we ton kai mo le ji hu kan teme Canada to no ko dali ne nu yo mi ma hato gan we ne nu to gan lo mo aso e do taji ba che gba ton wa be nu kan yi sin kan be do ko yo e do gege sin hanu mi pon de u ton na ndo gbe ne gbe san san mi pe po mo mi de yo jonjo jade de do kunde we ma ton do zo wa sin alinwe le na gwa lo nu ye gbon boy na yin ye de sin aso e wa ya che pipa de yo e fo tenu mi bo mi pon bo modo e kun sunu kede sin kan ho e de oyanu le lo mo de meleji ene gudo a kwon ye fun e de do bene to me bo finansu ganu na sukundo bodo asu danu vie makodo ko yo ai asi danu vie makodo ko yo ai sin ho le po le da kwon ton fun gbon e do bene to me bonu yanu le lo mo na si hu ya so me sun le do kun yo to gan de ne lo mo khle mi be kun ko menu mi tra la e kun kanu ne on kede ji o sin do ya de kun e de bo to vile na mo sin bonu yo le do ne lo mo sin gbenu mi be kun ko menu mi trala akwekwe yan nu medu benen to me sin ko le a che pipa do kanton ko gben we e vlon na lo mo sin kanu mi e o mi mo do benen to lo do kanto e bokun so do ku do fu do apa na ko o le nu e fo tenu mi le bi ku de khle do Canada to ali enu e da lo gonu benen to di we yo e kun ko o. Alors le Canada intervient dans plusieurs secteurs au Bénin. Ene gudo mera ko relin agbenu si e gan ho ito benen to no pe kun do ko e kun pla benen to po to re fu po ko wi e wa ko lo botime do kondo po e do Canada to po benen to po tentin yo nu e lo boli do de sumanji le ko de mi ko do ho ito Canada to ne on po do e su po bo gege menji do le wi yade e me na gbonbo Canada to e na gwa lo nu benen to do nu wa do po sin alinu deji yo mi do ko da pa ne le bi hu bo taji yo nu le na nanu e do nu yen jigben bo e lo mo na ya lo su do FIFA kan ko sin alinu yo mi po kon ito ko do ko ne le bi hui le ali ne nu kon ito Canada ton wa bi odo benen to ni do gan bonu nu wa ton le debu me o eni no ten pon bonu yon le ni no tin dandan le ji moru po yon le de do fo sin wa lo e no san do benen to me no yo wa bi odo ni sukun do nu wa lo mon ko ton le bo don yon le do wo e na modo le nu kon yi kan yi no ho yo e kun we o le e ho ne o asogbe mi ton no pe nu kun do nu kon yi to vile ton sin ho we nu kun ton me we do de mi tun do mali me o mi ko do kon ito Canada to me ton ko do afosoro ti to ton po mi na do ho sin bo nu kon yi na tin nu mi do nu wa do po ne o sin alinu do nu kon yi sin ali yade de votin bo mi ko le do ko de u bo na yin dagbe nu benen to o bo kana wa nu ko do to Canada to ton e so yon le so do a lo su do nu kon yi kan ko sin alinu we le kle me ko de no yo ko do to gan ko do yo lin a che pipa benen to ton gege ton de memenji afo ne gan kon ito Canada to me ton no bi bo ton e de yo e kun ko menu mi letra la boka kun ko menu lo mo e me ko tun benen to da yi collègue madame Marie-Claude Bibo qui comme vous le savez revient sur une terre qu'elle connaît.
Togan Patrice Talon e jono egosin togudo e kede we edo yiwe ka nu dian do egbetata gbe o nu do nu kun beden to vile be huito yin aso atole o hunje do eji tole pu togan pu o le do do pe bura mo edegbe yo ye mo ede hun nu se jemene gbe meni tin yo ewe nu edo nu kun ebeden to vile be huide lo nu e ba we to vile de yo yimero kpokpo do nu ke de we me de dole mi le mi kun do de do nu kun o le jile eyin hode we yan to gande sueba le hwenu e dakpa nu aso atole yo akpa e do yo de ko de chobonu o sen e wa tondo de menu le sin agbasa yo e wa yin o tunton e na hwian mon koton de kunande o le jile e do na tenpon bu dogan lo bonu se jemere gbe me ba we to vile de yo e na mon bonu we ba we aso atole ka de yo e do tantan me bo to gan e na monu ye le ji hun to vide le do gbe mon koton bo le to gan Patrice Talon eda so atole mo etin bo yina do hoyoli nwe ba we meledi yo ewe yin apado ma de yo enidi no sin wa lo me on ewe nwe ba we mi de me de vocal abiodoli nwe mina bio po ewe ndo aklo no peru to eni blo lobonu to gan puto aso atole po yi mo yi de bodo ho egbejen we hun no seje me de gbe me on anything lobonu huyan edo tintin we do aso fokwen sin ali nwe yo e ma so mo de do obenetu o me wo ewe nwe do propo to e ye godin sin edo wa so okay jono egosin togudo ekere iwe to gan Patrice Talon de gae noa do aso atole o mere de ino je hundo ejile yo to gan epo ye do khosin do tin chobo ho de nu je igbeton mi tele o mi be bon we do nu kun e to vile kade do o ple mon koton e bloha aso atole gbe we to gan jai me de le do li nu we ba we mi de po yo e we ndo li nu se je me de gbe meni tin do apa ku we le bileji me de voka do li eyin tagbadi we yan to gan de suwe baleji le hwenu e dakpa no aso atole yo akpa ene de we ko de hwe chobonu de menu le yi wa de senton brole e na yi ya chesin mesi yo ene no mon koton de kuna tin yo leji hun akpa do made yo e we nu we don ho wa din ba so fokun yan yo wa gbon sun do kan do biro obìnrin tó ọmọ ilé ìjìlé eyín ǹdẹ̀wẹ́ yan ewé bábú kaná dẹ́bọ̀nà nínú ilé ìjì mẹ́rin fọlẹ́ ká ihò lóbodọ́lé òhun ìhélòhélòdò tó ọmọ ìdìbò mẹ́bí fúyé dò àfìyàwẹ́ bòrò fúsáwẹ́ lé ǹdùdúwọ́ èdò òfẹ́yìn gbẹ́wẹ́ yọ ẹ̀nà yìí dó kwẹ́kwẹ́jì nù àgbájí gan lẹ́yàjì àní ètò wa ìkádé sọ̀mọ́bọ̀ àkwẹ́nà jẹ́ kwẹ́jì bọ̀ òṣùwòṣù tó ẹ̀kádó náà yẹ jí ekún sọ̀gbẹ́ olè ìjìlé tó gan ẹni tẹ́pọ́n lóbonú ekúdàtsẹ̀ ìpàtọ́pọ́n òwòlìdémẹ́wọ̀n èsìkúba jòná yọ ẹnayànlá lè jí mẹ́rẹ́fọ́ká abiodọ́ lé nùwọ́n dé gbẹ́rù bẹ́rẹ́ tó ọmọdé yọ èmi àmọ́kọ̀dọ́ sàfúnyàn àkúrònà gbẹ́rùtọ́ ẹ̀jẹ̀ ìnàtàdókòó òun tó gan Patrice Talon kpótó àṣọ àtọ́lẹ́kpọ́ ẹ̀dọ́gbọ̀n àlọ́pàá débò xɔmẹ́sìn débò nàbọ̀dọ̀ mẹ́dẹ́sìn àyèmẹ̀hún yìí ní tó gbèrú kpọ́ bọ́nú fífa nàlẹ́ bí obìnrin tó ọmọ wọn ẹ̀wẹ̀ ìnùwé tó fi ẹnẹlẹ́ yìbíọ́ yìí. Bon, wenwe midonu kundu edo FIFA na tonsi hon me dandan do to gan sin agbasa yo so e wa igbo inteni gbe yo mede de yin na babu sin opevile yo le dele ko dogben we ndo sin akhosu zangbe wa yi yo nu aso fokun sin ho yi dele yi ko dan o do nu mo yi do so e kawayi yo mede de do nde sin hudolo bo yi ko gbasa nu konton yin ku tonton yo
noé do nu kun teme le yo ye pe wo bomo de bo abe wo fe pe de nu ye mi apon ye le bo le wodo gba sai ne o no no gban so teni gbe yo mi na do gbe tonu mi. Malgré la correspondance adressée. Pwedoto ganlesin gbeta yolodo unama be won awe masedo gan kon itoron pe nkundo pwedo ko we do sin akhosu zangbe ewaye yo mi do nu aso fokwen ho nu cho teni gbe asan ton go yin sofin plosun pe afafa ton kwanton go ton gbe yo do kwero gbasa nu konto yin ku ton ton yo ko isa no do kwedi le bi ku isin hon poro susu do medede no ko poro nu pwedoto ganle do pwedo sin alinu le yo ye dele ko joko mesin to bona so le na be abo fi bi poro to. Lenu de gbero kwero gba sai na din echi do gan hon ito podo ina mabu gbeta po onu se jemede gbe mekun ko tin do ede tentin ganji fore chobonu beta edo ina ba so iton o be inde lobo ve medede no do nde sin ku do lobo no ikwero gba sai mera ko albe senu e do khoro kwegun be na do teni gbe ne sansan e ka jolo do kwero gba sai me na ken do ko ton we e mode ado khole bi hu do fo be do ikun yo mejile nde baba kwero tole de hu a che pipa eni si khai meji do mi me to vile sai ya na we a che pipa ku do kwero tole po ka menji da ko mi zansin ko mi tongbe wa ko gba sayo merikunu na so mi o mi kana lele ko iku ya ko po je mi na zan bona le ale ko akore fun buran pon ko itenu ko mi ton ka de ji o mo le uve o supo aji e ka do ko de ro ta ali ko gungbon ko ibinu e kun so je ka me o le ji dépenses sur dépenses. Il y a aussi l'usure. À un certain âge, il faut pas se promener comme des petits gamins. le de ye nele bi huyon wo imbu don dazo memenji me kun yo po vu na dali ko bi nu o menji ko de no do meta bo de ye ne mo wa de agbaza aleji do ko do tole ton e mo dine menji me de kada kwezo atenle lo mo do ku fun e tin bo mali me ye lo na fa aso ko yan ya ni na yin gbe e ka jaro to o me ko ne nweji le ya don de bu na buru aso atole puta che pipa pan tentin hu a che pipa ni tin pon bo konsin fifa da hangala ton ji do che ji je na gbodo dandan e kun pla me ifideu le to vile sin uve wa su po kaka be chi do kun so do gbero to o me o do hun. Le bras de fer ne construit rien de bon. Actuellement, le peuple ne vit pas. Mara ko etienne chanka ko de we don lo ikwero gbasa e do aso fokun ho mi le mo do ejinsun bo nu bi do tero kwero gbasa o menji e kun kan o menji le mi le fe sin do ikodo ko bo ko gbo esin lo sin ko mi ka ikwero gbasa bo da jinjin di mere kun kende menu mi o mi kun monde nu e kun so gbe o. Et puis là bilo mo pon, c'est pas bon. Bonu mi kran ko pon gudo aso fokun ho ne wa do gadi esin o si do kun din le kwero to gan le na wa gben bo mo nu no me da gbe bo no da so wa iton sin ali nu e enele bi kuiwe ho pele bo aso gonu aso fokun si an che isi mesio e ajina ku we ka be kun osun kan me ogbe kan lewe no du ya e mi na bi aso atole po da che pipa pan do ye ma blo le gbado kun gbede we pon ho ja kun le pon hoko. Akulono zangla me wayi o asanton ewe ye me dede nu plon method plon jina la vokla kuton le yo ye fo aso kwen na bo e nu lo bo fe onu we ma come vi e do plon jina la vokla kuton le taun do nu plon ten iton le bi hui we daga sagonu hon iton le lo bo fie no gan moto iton le do yo bi hui je fo bo e ti do mediso no wa so do kwen gbe ado wa asanton ponjen e ka do mi na fo aso kwen na bo le jegben yo e nu lo bo fe we ma come vi le u bo Adolphe Akotanyan e do le tata gbe yo as gan teneme sansan ewe mi le o mi kodo come buru nu aso wa pudo Messi emiton pan lo bo medede no je hundo Messi le ji yo gbetaga iton do po wa lo bo ayan mi bo mi gosin khole mele ji bo eja san ga gbe yo ibi emi bodo le mi ni na wa gan ten we mesansan bo mi ka wa yo le ndigben yo e kun so gbe oleji ede miton fie ne Molikato Bakari e lo mo u fe me ede ro kun jina la vokla ku ton do aso fokun yin ne se an linu yo e lo mo kenu pere de ubro le mi do jolo bona wa so bo meji to miton le ka se mi da so me yo du leji oba mi di mi ka wa yo aso fokun ho edo tintin wele ji medede kaime lobodo apa ihwe no lodo iwite yo ye tele o pesi meji nu wa bro e tele de ye tele do tenpon sin aso de wu bo ene weson bo ye tele o aso fokun yan ede uro kun jina la vo nu gbocho ye tele o ye pe uburo tenpon iton bro e ka nje bonu ye kan do ado o Viviane yesinu e wa do tintime do le bo nu mi do tenpon we o e wa do nu mi do le mi ma na wan le aso fokun ho ena de emiton le ji Josette no sa ta ku po mejen e lo modo khudo lo bodo le uve me mi de yo e supo bo gege mejile teni gbe podo akhozan gbe po emi no yi bono yi waso chobo tenpon ewa bebo mika do blublu e aso fokun ho ewa bi omeleji le Messi no pon no mi le yo gege debo aso fokun yan ye tele ye do nu wa pedo eleji me kwin wede do aso akami we yo ewa global no do mi ni gbo wa sibigbe
bona waso bo mika do yiwe yo le aso ka do yigbe aso fokwen kwenu yo ekun so gbede bu fi enele inkun jina la vo fi pla kuton le wa bi odo ache pipa o nde ba we Messi le de hun enina yi bonu Messi le lo mo yi ka don pere hun yi ni flin mi me eyin onu pon vile lobo pon fi yo yi na pon babo nu kon ina tinu emi mai mo abonu e rin gbogun kan gungun o aso fokwen sin ho oton mi me eyin nu pon vile yo mi wedo o fe ta won na mo le ji mi to kenklenu apa ho iwele bi leji eno emayin bubodian we zombo aso atole da so fokwen we town din le yo esupo eso atunde do de men voa lo nu e fote gbede le yo de neyin hon itole sin sunjan fokwe podo agbajigan le we bojina to apo hon itogba sale ton sunjan fokwe menele no do yo eyin lo bo yisi yo yeme aso atole o yidole ekun je kha hwenu e to odo ve me yo le jibo mera ho gimi tope o demen we yendo demen gbasa elokendo ko mon ko to mi pon ele bonu we do yo mina sesin kwena mi avant toute chose debenu gi mi tokpedo chobonu mina be ho mi ton we mai mi won la lobo kan ho bi a che pipa do nu edo jije wele ewu yo debenu gba sa sin sen lewe na che ton mi meji hun ekun sun ta pon boyin ka o lesin kwede nu dion hon itole podo agbajigan iton le po gambo do gan oye ton le we gbojina to hon itogba sale ton podo me ho podo nu yele epo o sunzan foko e no duwe yo igona bese jele o bo ido le do kin mon ko ton duwe do to o meleji e mi ka ndemenu yo mi kun si ho do ido kede bodo ho ene we mi do to ba nu we yo mi wa je gbe tare jiba che pipa di ton da san wa ton go o sun pe afafa ton kun we go ton gbe gbeta ke mon ko ton mi di do ki ka ton afo we kene we le gbeta ke we ma mon ko ton me we sunzan foko e hon itole ton di me yan gbajigan nu hon itole we gbojina to hon itogba sale ton podo me bodo e wule ipo sunzan foko e me bi ku ton do gbeta ke we ma mon ko ton me e mi mon nu mon ko ton e ti gbonde nu e mi da yi mele jibo aso e yin mi ton bo mi ka do na wa do de menu gba sa yo a che ton e mi do yo e me we mi gbon bodo won la we ma se da che gba do ni na mo je me mi bodu mi na ton nu bo e gbeta ke we ma mon ko ton ka zela yi nu e mi yo e we ndo kwenu e mi de jimbo me bi do kelo do e yo e do 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 gbeta ke we ma mon ko ton me do le sin se kwenu nu bi do akwezan utu si an linu e we sombo sunzan foko e mon ko ton le ton e ka do sin se kwenu nu ko do e do to me fi yo e kun mi lewe ipla ku gbe do nu to vi le do le e do na le vo goji blanu e ton le sinu ko ewe ko chobo agbon mona tiyan e kun mi we do mo ru pla ku. Et ce n'est pas moi qui ai dit à Barakou que les Béninois doivent serrer les ceintures pendant 2 ans encore. Dr. Gande soué do mo e ka ndo goji blanu ton sin kwenu e ko so kun e do nu e mi bodu mi na tun won ene we mi won la we ma mon ko ton se da che pipa ogbon de menu gba sa ganji le aye mi le ton me o yin kuzukuzu ko tin do goji blanu e do eni sin esi an linu won bodu ya je tuntun ji we o e do na do bo me bi an do mo je me ton leji le a che pipa o de menu le ko do to vi le bi hu ipo o le na ko kan gbon bo nu no me meru kuro po ton na inu no me da gbe to o me yo esin kan ho e de ai hun gbe ye ji hun to vi le na mo yi da gbe ji bo no ba ko esin kan ton na li do sin ho e kun meru po nde we yin bonu kan me bi hui ka sin goji blan bo ko yo nde e ko ton si mo bonu e jama gbe pepe o e ko nu glo e na so do boblo e do an so ja gbangba bo me bi hui na do mo je meton enu e do mi le de nu bi jen ko ne Mais que cela ne se fasse pas dans l'opacité. le we ma e mi won la se da che pipa yo me ka pa ko ton we go le na do mo je me do sin ya san yi sin go e yin li to sun ku ya fo afo ton kun po go ton gbe yo sunzan foko e hon ito a che pipa ton le no du we kaka je a che pipa gan de suji yo me de kun tun wo kun mi le mo do gan wa ko lo jin bo me bi hui na tun sunzan foko e yin no du we le do le ko so imon flag ji oji menji amo de menu mi le yin yo me kun se ku do mo flag beji le sinu won bodo ku ene we kwenu ya lo mi ton ije peta ken we ma ji yo mi do gan holo bo me bi ku na tun hon itole sin sunu afoko agbaji gan iton le we gboji na to iton le o e na tun sunu afoko edu e de to o me leji. Donc c'était aussi pour nous l'occasion de poser des questions afin de mieux comprendre. Do ve wa do to o me ko de bunu o me bi ku we no sin goji bla nu bodo no me hunu taje we me le won la we ma mi ton ije ko na e kun ya fo gbla da fo me nu medicine ho wen yo e kun calendar mi won la we ma mi ton tin bo medicine fufu wen nu bo ve mi wo e kun mo wen yo we do jije to o me yo me bi ku do na ton sin we ma we bo mi won la. C'est que tout puisse se passer dans un cadre connu de tous, dans un cadre maîtrisé de tous et non dans l'opacité. Nous edo jije do to me yo eyon medile sin nukume lobo kayana medile sin nukume mo dandan FSP sin bevile o nous e wa we to gan Patrice Talon podo a chepe paton pande do benin to me yo ye tele ko mo dagbe ton de voa nous edo to je we ye tele ko do wa lo bo yi no mo hojra so atole bunu do dan so teni gbe wa ye yo e yi do nu hojra so atole yo mi pon
Ils étaient tous présents dans la matinée de ce lundi. Nous do hui bo ma do udan we awon we non we do. Ene we first space ngbe vile ko ide play ten ngbe asan ton go in so fin plus ko afa fa ton kwanton go ton igbe. Bodo dandan me we de nu mi bo mi do na mo ko jira zo atole bo le nu do jije gbon do to me bo ma so gbe ayo. Mi do na do bo idele na ngbe do mi ton do to vile gon me ra ko jan ko ku suno e ko asan we first space ngbe ta yi. E ko lo bo ti me do sin asan ko kwanton go yan lun sun ko afa fa ton kwanton go ton gbe bo mi sunu fe me uzoni da ko de do ku ton wi. Me kun ko so mo ko jira zo atole lo bo tin de me na bonu ye na ngbe do mi ton do to vile gon do nu e do jije we sin lenu yoyo e wa do jije we do to me dimbo ma ka so gbe ale e kankan bi obo mi do na kende u dandan leji lojo me hunje teten iblo e de do klo jigbe bo kai me de lesin aikungban no enele o akwevi a chegbe pa to ndo mi na suye boy na iba teme do fi de voye we ma e do kwevi mon koton sin khole peto pa science o kwede we so da sin na be blo sin kwe afo we ne go me otuto eji akweso me nwa mon koton jinjon e le do gben kwe ton we yo e we ndo aikungban iblo nu jele kpodo blo sen ga sen ji yo be sin chaki do po ichaki ten we do na so na da ye a chegbe pa to gan Patrice Talon ton kawaii yo e no edodo bo don gbon ko ene on jibo ado mi na so wa aikungban nu jele kpoton do kpodo blo sen ga sen ji yo mi asu pon aton de façon arbitraire jusqu'à celui de 75 francs le mètre carré. Ene gudo to me fi jemi de bosi to pon gan lesin sunzan foko e no duwe bedo mero podo livia ton bo gan hon ito e do a check pato gan Patrice Talon to mele de bo nchi gan bodon do livia foton ko no po so no po me bo me de le de bodo tv kwa me bodon do livi tanton so no po mele ji ho ene on me de kun ko do a check pa me dimbo ko do a tingban we pon o des ministres Chigan à 16 millions le mois et les ministres Chivi à 8 millions. Le ne we da teme be do nu ke de we bo gba won ele ase agbaji gan le gan bo do gan wuye ton le we gboji no to kon ito gba sale ton gbodo me bodo iwule ipo o sunzan foko e lo mo ton ele agona be se jile o le jile to gan Patrice Talon mi le modo e do to vile do khove lo bo ka do jodo nu me sen to ton le we bonu ye na motembo wa chi jina bi science o he Talon affame le peuple et engraisse ses serviteurs. Le asan gbango alon sun pe afa faton kwanton go ton gbe yo sansan ten gan isan dari me o aliye yoro gba sara ko kuton ton yo eto pono gbondi si ami on dali ne le bi hu to bo to vie na gban liye ne le gbe yo e kun jebo nu e kandu di blakije gonu me bo so tu do kle ali me na we de gbe kaka bo e me yin kwero to bran gban liye ne gbe bo ya so aten iton le yo di blakle afo papa we de gbe bo pono le o chobo nu e na ko si ale le to o ko kan tene jeji le aniwe kada wa to bo energy e flin ganjo na mo gbe ja Laurent meton sin kwero gbe ne. Mais pourquoi tout cela? Ah, on pouvait se souvenir que c'est le jour où devait reprendre le procès de Laurent Métaillon et de ses co-accusés. Nous connaissons moto me bonyon o khode voe ou beta FSP ton le kendo gbenegbe e kun place de dogbasa sin ya so gbegbe mera ko simplice dato ton mera ko jan ko zuno do ho ene on ajogbo edudo ta do no gon edo kun emenji edibla le anikana ya senzo ato nu kun leji mon koton e ho ton kuro na fo edo sen de dogbasa yi kaka be na gbe aso iji lo kwenu eto vile bikado nu kambio ediwe do ko mon koton wo me de da che gba jile mo nu bo ado tinte menu to vile do gba vie nu penu gonu le do li aso gbegbe mera ko simplice dato ton les rensen de dogbasa gben we gan edo yi nu ede be ma wa nu ko to eno do to ko sin wa lo ayo esin khle we na bo timeto we ndo gbeta edo tonton egbonkudo din le yo nu esen de dogbasa gan ba esin gbeta we no ton do kun so yin ye me senzo atole bi quickly sin gbeta we o le we no edo ko mon ko ton do to ji we e ma ma podo sise ko so do wa to ozo na we de ne aji do e nu ka igbo mo le sen do gben yo to gan edo na de me se do sen de dogbasa be na dio simplice dato yo e kun wa nu podo sen bo de me ne fo se do tento me o menji le to gan Talon tout mais si je kay sen de dogbasa beneto ton yo ene dokpo gba wa de gbon ne menji. Talon a démoli l'édifice institutionnel et constitutionnel du pays. Bokana do suta no no timen me play ne FSP sin gbe vile bloyi iwa do tinti me we da sa dan de fo de bo mi na le adu mali me menji ba che pa no me podo si se po man po mi na gbe. Nous défaut et de nous pas de beneto me dimbo sien huto hodu do podo yeme de nya so fokun an sin hunje yeme de do hunje do aso atoleji sin ho e po mi aton do ason kun la sa e kule modo beneto mi ton me sin asana be de we no ne le no gba nu gben e podo le se hublo gben lo bodu de ji e pon no e ganje to Armand ena se sin kwena lo na don mi bo mi akon yele bado mo jame ton bonu mi na hole mi de da konu ahoso la sa mi kole do e kole wa to mi ton me bo bero total gbe mi ton bo mi ko mo beto ene mo lo asan ni o meji bo me aton mo koko de me do asan de yin bo ni do je do po ya teje to ojo mi no do je epite mi wa to me ni e confirme bo e ni ojo
eno le pide mi ka omo ene modi bo we ko confirmer e we ministre wa do no to obi we ni tun no mo nkan ton wa bo kana ton alo e na yin bo no ni ma gba pe to oji o bo ka le rassurer to obi bo ro jinere e do to le ye go kan ho to me do aso ni le je bon ni ma yeni en enfant c'est fondé mais bon ni ma ka gba pe to oji o mais ntere e ka do na blo c'est que mi do na tempo bon nous mi la prévention e jan do no e na no claro kwa di po sinpo e na claro po sin ya po ya adi o po sinpo na clock ganji alo we le be na me e na kun vile vi pe vile mama le de so mi na no le do ndo do papa le me bi na claro ganji chubo do we go nduru de poro khomele bo mi ma du pe ale e na no chonto e ma no joto nouveau ne ajakale ni gbonji o ya chiondo ndudu de kai de poro ko gbele egbe ma ko da le de so ina no chiondo na no se no pe ina no libo no home na no me ganji fi bi na no me ganji ajakale wutu emi do eni ole biblo e bo nge ma ponji bo do azon me o ajakale kede ko do me a beto le de ko da azon je de so ihin na le do beto de ma ko da azon je ya donc o me ko do azon je bo ko do la sa iduna nya lo ni ina nya lo ni no e ko mi me to le no l'équipe biologique le bio ina nya lo na ado me ni oton ina nya lo na atanton ina nya lo na o même mais so asupa sipo ye do po ye so se do ho mo ko ton le ko yin no ni le bio même sru ya de me ni sru me de fodo na ido otua ina nya lo ama me ona be aso do no yin mi ko wo e ko do no ni le bi me donc me ko da sonje na no so na donc cho do to le de suna pan ko me ni bo wa so ni o e no so no alo pa de bo e no ro de pi e no sa no bo e no protéger fi bi donc me ro ko gbele ne makado mo ko ton ani donc me de mo e on to ni le ro me de wo e na ya play do to pe bo condition de me no traiter me no le de o e na traiter a mo e na gba pe fi bi ta ji o mo e ni e ka mo me betro lo nteno we ona je so je e si stroke fièvre, t'as dodo, sinon fatigue générale. Bon, et n'a mon cabé, yon côté on des soucis bloquons plus tard, nous n'yons les nous n'yons ni mon tourner les do me de wo. Et ya kula me do to ko a moi ma do palu ke derrière. Ni e to le na to ni palu e. Cabé ko palu de na traiter mon. Et da ya wuli pour nous mener. Esoro mona huwa ya humebo insen lobonu akulon gberuto na yan xedo mejinu epo sadok lodonu Sylvain Biaou Viviane Sanugbo podo Latifo Morakpan seve de nakpo bo Patrice Humpatin ese miondo si okutonu miando ba jaja mitona isambonu eyi ahozangbe eja nu huede nu eje de vodo fongbe